आसनसोल के हीरापुर थाना क्षेत्र के नरसिंह बांध इलाके में एक पिता ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। आज उसी हैवान को आसनसोल अदालत में फांसी की सजा सुनाकर बड़ा संदेश दिया है। दरिंदे पिता ने पत्नी और 15 वर्षीय बेटी को भोजन में नशे की दवा खिलाई, फिर बेटी के साथ दुष्कर्म किया और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे आसनसोल को हिलाकर रख दिया था। पिता नाम के इस राक्षस ने रिश्ता ही नहीं, इंसानियत की भी सारी हदें पार कर दी थी। लगातार चली सुनवाई के बाद आसनसोल अदालत ने 1 साल 3 महीने में इस केस का फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने इसे दुर्लभतम श्रेणी का अपराध मानते हुए दरिंदे को फांसी की सजा दी। फैसले के बाद मृतका की मां ने भावुक होकर कहा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा पति इतना हैवान हो सकता है। अदालत ने मुझे न्याय दिया, अब मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी। রেপ এবং মার্ডার কেসে আসামিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। এই মামলায় ঘটনাচক্রে যিনি ভিকটিম তিনি হচ্ছেন আসামির নিজের মেয়ে, বয়স ছিল 14 বছর। 12ই মে 2024 রাত্রেবেলায় খাওয়া দাওয়ার পর ভিকটিম তার বাবা মা এবং ভাই বোনদের সঙ্গে শুতে যায়। পরের দিন 13 তারিখ সকালবেলায় উঠে ভিকটিমের মা দেখে যে ভিকটিমের মুখ অবধি চাদর দেওয়া। ওনার সন্দেহ হয়, উনি চাদরটা সরায়। চাদরটা যখন সরায় তখন দেখে যে ভিকটিমের নাক এবং কান দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে এবং গলায় একটা কালশিটের দাগ। এরপর ভিকটিমের মা চিৎকার চেঁচামেচি করে। অদ্ভুতভাবে ভিকটিমের যিনি বাবা মানে অভিযুক্ত, তার কোনো আনইউজুয়াল রিয়াকশান ছিল না, বরঞ্চ সে ইনসিস্ট করতে থাকে মাকে যে পুলিশ ডেকে লাভ নেই, হসপিটালে নিয়ে গিয়ে লাভ নেই, নাহলে আমরা ফেঁসে যাব। কিন্তু ভিকটিম এরপর চেঁচামেচি শুরু করে, নিজের আত্মীয়দের জানায়, যারা বাড়ির নিজের টোটোতে নিয়ে যায়নি, একটা অন্য টোটো করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং হসপিটালে ডাক্তার ভিকটিমকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এরপর পোস্টমর্টমে যেটা পাওয়া যায় যে ভিকটিমকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে এবং খুন করার আগে তাকে রেপ করা হয়। পুলিশ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করে। এই মামলায় যিনি ইনভেস্টিগেটিং অফিসার কিছু খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রমাণ কোর্টের সামনে পেশ করেছিল। যেমন এই মামলায় ভিকটিমের যে ভ্যাজাইনাল সোয়াব, সেইখানে অ্যাকিউজডের ডিএনএ পাওয়া গেছিল। যে চাদরটার উপর ভিকটিম শুয়েছিল সেই চাদরটা যখন সিজ করে সেখানেও একটা স্টেন পাওয়া গেছিলো। সেই স্টেন থেকে যে ডিএনএ পাওয়া যায় সেটাও অ্যাকিউজডের ডিএনএ বলে এফএসএল কনফার্ম করে। এছাড়া রিমান্ডে থাকাকালীন অ্যাকিউজডের দেখানো মতো একটা দড়ি রিকভারি হয়, সেই দড়িটাও এফএসএলে পাঠানো হয়েছিল। ভিকটিমের গলায় যে লিগেচার মার্ক, সেই লিগেচার মার্কের যে ফেব্রিক ইমপ্রেশন, সেই ফেব্রিক ইমপ্রেশনের সঙ্গে ওই যে দড়িটা রিকভার হয়েছিল তার ফেব্রিক ইমপ্রেশনও ম্যাচ করে এফএসএল সেই রিপোর্ট দেয়। বিচার চলাকালীন 16 জন সাক্ষীকে এক্সামিন করা হয়েছিল। এফএসএল এক্সপার্ট, ডাক্তার, আয়ো, নির্যাতিতার মা, তার কিছু ফ্যামিলি মেম্বার, আরও কিছু পারিপার্শ্বিক সাক্ষী, সমস্ত সাক্ষ্য শোনার পর পরশু মহামান্য আদালত আসামিকে, এটা আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, তদন্ত চলাকালীন আসামি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সামনে কনফেশনও দিয়েছিলেন। সব কিছু শোনার পর গত পরশু মহামান্য আদালত আসামিকে সেকশন 6 পক্সো, 302 আইপিসি এবং প্রমাণ লোপাটের জন্য 200 আইপিসিতে, 302 আইপিসিতে ফাঁসির সাজা শুনিয়েছে এবং 201 আইপিসিতে 7 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং 50,000 টাকা ফাইন, অনাদায়ে আরও 1 বছরের কারাদণ্ড শুনিয়েছে। এবং এই মামলার নির্যাতিতার নেই, নির্যাতিত যে মা, তাকে সরকারকে আদেশ দিয়েছে ভিকটিম কম্পেনসেশন স্কিমে তাকে 5 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য 2024 এবং 14ই মে 2024 এই মামলা রেজিস্টার হয়। 6 তারিখ মানে বলতে পারেন 1 বছর 3 মাসের মধ্যেই পুরো বিচার তদন্ত এবং বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।
शिक्षण संस्थान मां शारदा ट्यूटोरियल। हमारे यहाँ 13 वर्षों के अनुभवी मनोज सर एवं एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा उच्च माध्यमिक आर्ट्स के सभी विषय का ज्ञान प्रदान किया जाता है। BA जेनेरिक इंग्लिश और इंग्लिश प्रोग्राम के कोर्स भी कराए जाते हैं। इसके अलावा बैंक, SSC एवं सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी करवाई जाती है। कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है एवं साप्ताहिक टेस्ट में सेमेस्टर वाइज परीक्षा लिया जाता है। इसके अलावा KNU से BA के कोर्स भी कराए जाते हैं। तो अपने उज्जवल भविष्य संवारने के लिए आज ही नामांकन कराएं। मां शारदा ट्यूटोरियल, नरसिंह बांध, मल्लिकपाड़ा, बालाजी धाम के विपरीत बनपुर। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 7584879476 या 9382270423 नंबर पर। पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी, न्यू ईयर पार्टी हो या फिर किसी भी तरह की पार्टी का आयोजन हो, उसे बनाए और भी शानदार और आकर्षक। संपर्क करें यानाचिप इवेंट वर्ल्ड से। आप तो बस पार्टी एंजॉय करें, सारा कार्य संभाल लेंगे यानाचिप इवेंट वर्ल्ड, वो भी आपसे बेहतर, बिल्कुल उचित दरों में आकर्षक सजावट, लजीज व्यंजन, बेहतर सर्विस के साथ डीजे म्यूजिक, मेकअप, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कार डेकोरेशन और भी बहुत कुछ यानाचिप इवेंट वर्ल्ड मुहैया कराती है। अपनी पार्टी को बनाए यादगार। आज ही संपर्क करें यानाचिप इवेंट वर्ल्ड से, मस्जिद रोड, जामा मस्जिद के करीब, बनपुर। कॉल करें 9382270423 नंबर। नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।